in exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 164 of the Constitution of India and on the advice of the Chief Minister Odisha, do hereby appoint the following members of the Odisha Legislative Assembly to be the new ministers of the Council of Ministers. Shri Prafulla Kumar Mallik, Cabinet Minister. मु श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशार राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात बिना अनुराग बा देशरे सबु प्रकार लोक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मु श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक ईश्वर नाम शपथ करुअछु जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमंते जेपरी आवश्यक हब तत्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव कौन व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। श्री रमेश चंद्र माझी। मो श्री रमेश चंद्र माझी ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात बिना अनुराग बा द्वेष सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मो श्री रमेश चंद्र माझी ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव कौन व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। श्री सूर्यनारायण पात्र, कैबिनेट मिनिस्टर। मो श्री सूर्यनारायण पात्र ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात बिना अनुराग बा द्वेष सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिवे। मु श्री सूर्यनारायण पात्र ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तत्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव कौन व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। श्री निरंजन पुजारी, कैबिनेट मिनिस्टर। I, Sri Niranjan Pujari, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Odisha, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Sri Niranjan Pujari, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter
which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Odisha, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Sri Pratap Jena, Cabinet Minister. मो प्रताप जेना ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपातरे बिना अनुराग बा देशरे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मु प्रताप जेना ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेबो ताहाकु एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेबो तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। Sri Maheshwar Mahanti, Cabinet Minister. मो महेश्वर महांती ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण निर्वाह करी एवं बिना भय और पक्षपात बिना अनुराग व देश सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मु महेश्वर महांती ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेबो ताहाकु एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेबो और तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में कौन व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। Sri Sachibhushan Behera, Cabinet Minister. मो शशिभूषण बेहेरा ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात बिना अनुराग बा देशरे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मो शशिभूषण बेहेरा ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेबो ताहाकु एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेबो तद्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। Sri Prafulla Samal, Cabinet Minister. मु से प्रफुल्ल सामल ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात बिना अनुराग बा देश सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। मु प्रफुल्ल सामल ईश्वर नाम शपथ करुअछु जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेबो
ତାହାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତଦ୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। Dr. Nrsinga Charan Sahu, Minister of State. ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତଦ୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। Sri Ananta Das, Minister of State. ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତିତାରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହକ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। Sri Chandra Sarathi Behera, Minister of State. ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତଦ୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। Sri Sushanta Singh, Minister of State. ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋର ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତଦ୍ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। May I have your permission, sir, to close the function?